Hello, 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 and a wonderful good morning. Hola, hola, hola y muy buenos días. Look what Paul says to those who are enemies of the cross. Mire lo que Pablo dice sobre los que son enemigos de la cruz His doom awaits them. y les espera la destrucción. No wonder he cried because he loved these people and he knew that the doom would come upon them. No es de extrañar que Pablo llorara porque amaba a estas personas y sabía que la destrucción vendría sobre ellos. Their God has possessed them and made them mute. Dice, su Dios se ha apoderado de ellos y los ha enmudecido. Isn't that sad? ¿No es triste? So now there are people who I believe are Christians and now they're mute. They can't hear, they can't speak, they're completely stuck. Ahora hay gente, creo que cristianos, que no oyen ni hablan y están completamente atascados. Their boast is in their shameful lifestyles and their minds are in the dirt. Presumen de su vergonzosa forma de vida y su mente está en la inmundicia. We don't know what exactly they were boasting about. No sabemos exactamente de qué presumían. We don't know. No lo sabemos. It simply said shameful lifestyle. Simplemente dice un vergonzoso estilo de vida. But obviously they were enemies of the cross, so they did not live a life crucified with Jesus Christ. Pero obviamente había enemigos de la cruz que no vivían crucificados con Cristo. And they were even boasting that, hey, I'm free, I can do what I want. Y hasta presumían, oye, soy libre de hacer lo que quiera. I've seen that often among Christians. Lo he visto mucho entre los cristianos. How many Christians I've seen they have abused the liberty they have in Jesus Christ. He visto a muchos cristianos abusar de su libertad en Jesucristo. And then the glory of the things that they've done wrong. Y luego presumían de las cosas que hacían mal. I could tell you so many stories, but I'm not going to. Podría contarte muchas historias, pero no lo haré. Look at verse 20. Mira el versículo 20. But we are a colony of heaven on earth as we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ. Pero nosotros somos una colonia del cielo en la tierra, aferrados fuertemente a nuestro dador de vida, el Señor Jesucristo. I love this description. Yo amo este versículo, Because we are a colony of heaven while we walk on earth. porque somos una colonia del cielo mientras vivimos en la tierra. Think about this. Piénsalo. You are and me are together. The church is a heavenly colony here on this earth. Tú eres y nosotros somos juntos la iglesia, que es una colonia celestial aquí en la tierra. But look, Pero mira, he doesn't say that this is an automatic thing that happens. no dice que eso ocurra automáticamente. He said, as we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ. Dice, aferrándonos fuertemente a nuestro dador de vida, el Señor Jesucristo. Isn't that incredible? ¿No es maravilloso? So here's the key that I want you to really grab hold of. Quiero que captes la siguiente clave. The tighter you cling to your life giver, the Lord Jesus Christ, Cuanto más estrechamente te aferres a tu dador de vida, el Señor Jesucristo, and this does not mean you have to hang on to him or else you lose your salvation. lo que no significa que tengas que aferrarte a Él, porque de lo contrario perderás tu salvación. No. No. The tighter you live a life of intimacy with him, and that's what you cling to, Cuanto más estrechamente vivas una vida de intimidad con Jesús, aferrándote a Él, the more you will be an expression of heaven on earth. más serás una expresión del cielo aquí en la tierra. You will not be an expression on earth from heaven if you don't cling tightly to Jesus. No serás una expresión del cielo en la tierra si no te aferras estrechamente a Jesús. If Jesus is the center of heaven and you don't have intimacy with him, how you want to express heaven on earth? Si Jesús es el centro del cielo y tú no vives en intimidad con Él, ¿cómo expresarás el cielo aquí en la tierra? Oh, if the church could understand that they are a heavenly colony on earth O si la iglesia comprendiera que es una colonia celestial aquí en la tierra and live like it, y viviera en consecuencia, then they would express Jesus here on earth. reflejaría a Jesús aquí en la tierra. And then he finishes this chapter with this beautiful verse in 21. Luego Pablo cierra el capítulo con el hermoso versículo 21. But we are who will transform our humble bodies and transfigure us into the identical likeness of his glorified body. El cual transformará nuestros humildes cuerpos y nos transfigurará en la idéntica semejanza de su cuerpo glorificado. So look, Mira, after Jesus resurrected, he had a glorified body. después de que Jesús resucitó, tenía un cuerpo glorificado. And that's the same body is waiting for you. Y un cuerpo así te espera a ti también.
I do believe that Jesus wants us to be healed here on earth. Creo que Jesús quiere que vivas sano aquí en la tierra. I believe he wants us to be physically well here on earth. Creo que quiere que estemos bien físicamente aquí en la tierra. But no matter what happens here in life, we always have to keep this as our true hope. Pero pase lo que pase en esta vida, esta debe ser siempre nuestra verdadera esperanza. My body will be so transformed, it's going to be just like the one that Jesus has. Mi cuerpo será transformado, será igual al cuerpo glorificado de Jesús. And what's he going to do when that ¿Y happens? qué hará cuando esto ocurra? Of course, this talks about his second coming. Por supuesto, él habla de su segunda venida. Look, Mira, and using his matchless power, he continually subdues everything to him. y con su incomparable poder someterá continuamente todo a sí mismo. My dear friends, Mis queridos amigos, everything will be subdued to Jesus when Jesus comes back on this earth. todo será sometido a Jesús cuando Él regrese a esta tierra. But you know why this will happen? Pero ¿sabes por qué ocurrirá esto? Because he will display his matchless power. Porque mostrará su incomparable poder. The time will come Llegará el momento where Jesus will come back on this earth. en que Jesús vuelva de nuevo a esta tierra. That's when he will finally display his matchless power and he will say, now I'm back here and now I'm taking control. Y entonces demostrará por fin su incomparable poder y dirá, ahora he vuelto y ahora me hago cargo. He is not in control of this world. Él no está al control de este mundo. He's given us control. Nos ha dado a nosotros el control. But don't fool yourself. One day he will come back and we have to give account. Pero no te engañes, un día volverá y tendremos que rendir cuentas. And then what's going to ¿Y happen? qué pasará entonces? That's when every single person in the whole world will be subdued to him. Entonces toda persona en este mundo estará sujeta a Él. That's when every knee will bow and every tongue will confess and say, Jesus Christ is the Lord. Entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y dirá, Jesucristo es el Señor. How should we all be longing for that day? ¿Cómo deberíamos desear todos que llegara ese día? So we finished chapter 3 of Philippians. Así que hemos completado el capítulo 3 de Filipenses. Tomorrow we're going to start with the last chapter. Mañana empezaremos con el último capítulo. See you guys. Hasta mañana.